जय जगन्नाथ। आसतु टेरो कार्ड माध्यम जानिबा 2024 मसीहा अगस्ट मास केमिति रहिबो कर्कट राशि व्यक्ति मानकर दिन कौन रहिबो फलाफल संक्षेप में कहबी। तेबे आसतु देखिबा वर्तमान परिस्थिति कौन अछि कर्कट राशि कर। जय जगन्नाथ। किछि काम करिवार प्रबल इच्छा, किछि गोटे काम जोटा कि आपणकर प्रबल आग्रह केमिति करिवे आ निज पसंदर काम भी से हेइथिबो। जेमिति आपणकर नाम ख्याति हबो सेथिमे व्यस्त अछंती। किछि काम रे सफलता पाइबे जो थिरे कि जो सफलतारे आपण वर्तमान खुशी भी अछंती, सफलता पाइछंती आ सेथिरे भी आपण बहुत खुशी अछंती। जेमिति कि आपणकर विश फुलफिल हेछि सेमिति आपनको लागुछि। ता छड़ा बहुत परिश्रम करिकी किछि गोटे काम करूथिले माने जेमिति निजे हाथरे गोटी गोटी करी आंकुथिले सुंदर करी करूथिले सेही भलिया जिनिस सेथिरे आपनको संतुष्टि मिलछि। बहुत खुशी अछंती आपण निजर परिश्रमर मूल्य मिलछि आ सफलता पाइछंती सेथिमे आपण बहुत खुशी भी अछंती। देखिबा मासटी केमिति रहिबो कर्कट राशि व्यक्तिंकर। बिना बाधारे आपण किछि भूल करिथिले तार अनुताप करुथिले। वर्तमान निजको निजे संभाली नेकी किछि आग को बढ़िबा भली काम करिवे आउ अतीत को भूलिकी भविष्यत गढ़िबारे लागिबे। आपण संगरे केही धोखा करि थाई पारे पूर्वरु आपण संगरे आपणकर हक नहीं जाई थाई पारे सेथिपई आपण निजको बहुत कष्ट दौथिले। निजको अतीत भविष्यत चिंता करिकी आपण बहुत व्याकुल भी होउथिले। आपणकर निजे निजर क्षति भी करुथिले किंतु कार्ड कहूची जे एबे आपण पई भल समय आसीची। भाग्य आपण संगरे रहिबो। ए मास आपण अतीत को भूलिकी आग को बढ़िबे बिना बाधारे। आपणकर इमोशनाली आपणकर जे प्रियजन माने आपण को मिलिबे जे आपण संगरे धोखा करुथिले से माने दूरे जिबे। ता छड़ा आपणकर मनर अवस्था मनर स्थिति एते दृढ़ रहिबो जे आपण सबु किछि बिना बाधारे करिवा पई चेष्टा करिवे। जहा करिवे आपण बिना बाधारे करिवे। मनोबल आपणकर एते दृढ़ रहिबो जे छोट छोट काम हासिल करिकी भी खुशी पाइबे सेथरे भी आपनको खुशी मिलिबो। एइटा भी मु आगुर करि पार नथिले एमिति चिंता आपणक मन को आसीबो। ता छड़ा ईश्वर का तरफरु आपनको हिलिंग प्रोवाइड माने आपण जहाटा करिवे सेथिरे आगे भल देखिबे मंद भी देखिबे। एइटा मो पई केते ठीक केते भूल सेही अनुसार आपण आगे को बढ़िबे। आगे को तो बढ़िबे निश्चय। छात्र छात्री मानक पई भी बहुत भल रहिबो। जे पछघुंचा मारुथिले से मासरे आगे बढ़िया पई चेष्टा करिवे। किछि नुआ कोर्स ऐड करिवे पाठ पढ़ा पढ़रे। बिजनेस पई भी बिजनेस आगे को बढ़िया पई चेष्टा करिवे बिना बाधारे आगे को बढ़िबो। चेष्टा कले सब किछि आपण करि परिबे। विद्यार्थी मानक पई कार्ड कहूची आपण अधिकरु अधिक पाठ ज्ञान आहरण करिया पई चेष्टा करिवे। किछि व्यक्ति पई कार्ड कहूची आपणकर निहाती क्लोज जे हो किंबा लव रिलेशन हो जे कि आपण ठारू दूरे जाइथिले से माने फेरंतु किंबा न फेरंतु आपण अतीत को भूली जिवे टोटाली से कथा मने न पके आगे को बढ़िबे। मेन मेसेज आपणकर इटा रहिला बिना बाधारे आपणकर जीवन रे खुशी आसीबो। मनोबल दृढ़ रहिबो। जेमिति मन भितरर किछि घा
ଯେମିତି ଆମେ କହନ୍ତି ବହୁତ କଷ୍ଟ, ସେ ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଦୂରେଇ ଯିବ। ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ଆପଣଙ୍କର, ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ୍। ଅନ୍ଧାର ରାତିରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ଆଡ଼କୁ ଆପଣ ଗମନ କରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧୋକା ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇମାନେ ବାରମ୍ବାର ବି ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧୋକା ଦେବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ପଛକୁ ପକାଇକି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ସଫଳତାରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ସୁଖଦ ଅନୁଭୂତି ବି ହେଇପାରେ। ହଁ, ନିଜକୁ ନିଜେ ଆପଣ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିବେ, ଗୋଟେ ସୁଖ ଅନୁଭବ କରିବେ। ସେଇ କାର୍ଡ଼ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ରିଲେସନ୍, ଯେଉଁ ଲଭ୍ ରିଲେସନ୍, ଲଭ୍ ପାର୍ଟନର୍ ନିଜେ ଡାକିବେ, ପ୍ରପୋଜ୍ କରିବେ, ଖୁସିରେ ରହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ସଫଳତା ନ ପାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ହାର ମାନିବେନି। ସବୁ ଅସୁବିଧାକୁ ଦୂରେଇ ଦେବେ। କେମିତି ସୁବିଧାରେ ଆପଣଙ୍କ କାମ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। କେଉଁଠିକି ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି, କିଛି ଗାଡ଼ି କିଣିପାରନ୍ତି, କେହି ବାହନ କିଣିପାରନ୍ତି। ଜଜମେଣ୍ଟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଈଶ୍ୱର ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁଖ ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇପାରେ। ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ କିଛି ଗୋଟେ ୱିଶ୍ ପାଇଁ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ପୂରଣ ହୋଇପାରେ। ଖୁସି ଖବର ମିଳିବ ଆପଣଙ୍କୁ। ତା ଛଡ଼ା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ଅନୁରାଗ ବଢ଼ିବ। ଈଶ୍ୱର କେହି ଅଛନ୍ତି ଯେ ସେ କିଛି କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କୁ ଉପଲବ୍ଧି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ପରିଶ୍ରମର ମୂଲ୍ୟ, ବହୁତ କଷ୍ଟ କରି ଯେଉଁ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲେ ତା'ର ମୂଲ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଆଉ ଆପଣ ନିଜ ମନକୁ ଗୋଟେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇପାରିବେ ଯେ ମୁଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିଥିଲି, ଯାହା ମିଳୁ ନ ମିଳୁ ମୋ ମନ ଖୁସି ହେଇଗଲା, ଏମିତି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ରହିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। 88 ନମ୍ବର। ଶନିଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଟିକେ ରହୁଛି ତ, ଆରେ ସନ୍। ଆପଣଙ୍କ ମନ ଉତ୍ସାହ ଭରା ରହିବ। ସବୁ ଦୁଃଖକୁ ଆପଣ ଖୁସିରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଡିସିସନ୍ ନ ନେଇପାରୁଥିବା କାମ ପାଇଁ ଆପଣ କାହାର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇପାରନ୍ତି, ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କୁ ଫର୍ମୁଲା କହିଦେବ କିମ୍ବା ଅସୁବିଧାର ବାହାର କରିବ। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଭଲ ବଣ୍ଡିଙ୍ଗ ରହିବ, ଭଲ ପାଇବା ରହିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ ଯେମିତି ମୁଁ କମ୍ପିଟିସନରେ ଜିତିଛି। କିଛି ଲଭ୍ ରିଲେସନ୍କୁ ମନେ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ କାହାକୁ ନିଜ ତରଫରୁ ଭଲ ପାଉଛି ବୋଲି କହିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ ମୁଁ ଯେମିତି ଗୋଟେ କମ୍ପିଟିସନରେ ଜିତିଛି। ଇଏ ରହିଲା କର୍କଟ ରାଶିର ଫଳାଫଳ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ପାଇଁ। ଜଗନ୍ନାଥ ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ, ମାସଟି ଶୁଭମୟ ହେଉ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।